DNA bermuatan negatif. 4 tipe histon paling banyak ditemukan di kromatin. Histon tersebut sangat mirip di antara eukariota, memungkinkan pencerminan peran penting pada struktur kromatin. And then next, nucleosome in a 10 nm fiber. In electron micrograph, unfolded chromatin is roughly 10 nm in diameter. The 10 nm fiber. Such chromatin resemble beads on a string. See the TEM. Each bead in nucleosome, the basic unit of DNA backing the string between bead, is called linker DNA. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones to each of the 4 main histone types. The amino end of each histone, the histone tail, extend outward from the nucleosome and involve in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histone leave the DNA only briefly during the process of transcription, which require access to the DNA by transcription protein. Here are illustration or picture nucleosome 10 nm in diameter, histone tail, DNA. Translation is dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak dilipat kira-kira berukuran 10 nanometer dalam diameter atau serat 10 nanometer. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada seutas tali. Setiap manik-manik adalah nukleosom, unit dasar pengemasan DNA, yang tali di antara manik-manik itu dinamakan penghubung DNA. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein dari 8 histon. 2 dari 4 jenis histon utama. Ujung amino dari setiap histon atau ekor histon atau ujung histon menjulur keluar dari nukleosom dan terlihat dalam pengaturan ekspresi gen. Dalam siklus sel, histon meninggalkan DNA hanya selama replikasi DNA. Umumnya, mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi, di mana membutuhkan akses ke DNA oleh protein transkripsi. And then, euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cells. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the 10 nm fiber is the basic constituent of interphase chromatin. During interphase, different regions of a chromosome may exist as euchromatin below left or heterochromatin below. In euchromatin, the 10 nm fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin, higher degree of organization, including the 30
NM fiber is one older model, may exist in specific cell or at certain time. This is an area of very deep research. The DNA in L-chromatin is accessible to the protein that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin, the 10 nm fiber is more densely arranged and less accessible to this protein. Genes in heterochromatin are generally not expressed. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other proteins not shown here. This organization is disappear once mitosis begins. The translation is teknik terbaru dinamakan Chrome-EMT, memungkinkan para ilmuwan untuk menggambarkan kromatin pada sel yang utuh. Chrome-EMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan serat 10N adalah konstituen dasar dari kromatin interfase. Selama interfase, daerah berbeda dari kromosom mungkin ada sebagai eukromatin atau kiri bawah atau heterokromatin bawah. Pada eukromatin, serat 10 nm diatur secara longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka dari heterokromatin. Tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan organisasi yang lebih tinggi, termasuk serat 30 nanometer di satu model yang lebih tua. Mungkin ada sel tertentu pada waktu yang tertentu, di mana adalah area penelitian yang sangat aktif. DNA eukromatin dapat diakses oleh protein yang membawa transkripsi dan gen bisa diekspresikan. Di heterokromatin, serat 10 nanometer lebih tersusun lagi padat dan aksesnya lebih kecil untuk pada protein. Gen di heterokromatin umumnya tidak diekspresikan. Eukromatin dan heterokromatin diorganisasikan ke daerah atau wilayah oleh protein lain yang tidak ditunjukkan di sini. Pengorganisasian tersebut bersifat dinamis, tapi menghilang ketika mitosis dimulai. Okay, that is all from me. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.